Maksudnya tadi terpis tuh ini, apa sengketa di mana apa semua, apa jadi neutralis sama kayaknya. Situation অনেক সময় বিশাল টেনশন request cooperation. If you cooperate, then you can. Our work will be smooth, and we expect that from society. Because we are also we are pleased with our duty and we know what to do and we are doing also our level best. But if tension prevails, then we are busy in controlling tension and all. Then again, same police is busy for arresting or absconding. We have to engage source and all. So we are very we just request. We are staying here. Even some people from headquarters they are camping here throughout the night and all. And you please have execution. We are staying here even without any food and we are staying here. So people are staying here. Yeah. Ma'am, basically, kahang kena sino. Tiprajwk mungkin kisah lasik. Or borong ni je condition tu belai sah kan. Angkor saka, Parah ni awak. Di sini mana borong tu 26 tarik kasih affair kerja. Orang ni sini. Tetapi je Romphrekjanai kah, je main accused, je main je culprit. Orang tahu ni bagai tahu sedar tu arrest khai ni. Main the culprit. He is already forwarded in the court and he is under request of police. Ar poison tong je Romphrekjanai dia tahu. Saya dijual. Biar si mang kamu. Kaya yang lama si blok kali yang guys kaya tongka dugaan pas sebalik tongka kaya time di Malaysia. Kalau sini ada source sini engage tu, hay ada yang busy guys tu, ini sekarang kita kaya apa kaya sekarang apa kaya semua. Dulu saya tu semua maintain kaya ni kok. Actually, ma'am, kamu sab, kamu buat apa? Main jika kau nak buat, kamu nak buat apa? Nanti kalau semua nafasnya stop, kamu obvious nafas kita. Kalau mau buat protection kan apa sih? Aku tu sendiri. Cara itu apa sih itu boleh. Kamu juga nanti jadi mau kita itu posa kan? Bini bahkan di koma itu mau, apa yang busiwan. Kalau main kita itu kayak kalau kiriman sensa orang itu bagar area wo. So saya mau sangkatik ruling complaint itu orang specialize dong. Ada je complete lo bahan ruling complaint bro. Nada তাই অংশাং মানে আর মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন দিয়েছে মিস্টার বিপ্লব কুমার দেব আসছিল একরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমরা এসছি এখানে কল্যাণপুরের যে একটা ধর্ষণ হয়েছে ধর্ষিতার বাড়িতে আমরা গেছি ধর্ষিতা বাড়িতে নেই দোষিতা কোর্টে গেছে ট্রায়ালে আছে সাক্ষী নাকি দিচ্ছে পরিবার পরিজনদের সাথে কথা বললাম বাড়িঘরের অবস্থা দেখলাম খুব গরিব টাকা পয়সার অভাবে পড়াশোনা করতে পারিনি যে ঘটনাটুকু ঘটেছে এটার আমরা তীব্র নিন্দা জানাই রেপ মাইনর গার্ল এবং এই রেপের সাথে যে জড়িত তাদের তদন্তের আমরা রেপ একটা রোগের মতন হয়ে গেছে এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই ছড়িয়ে গেছে আপনারা জানেন বিগত দিনে আমাদের কুমারঘাটে একটা রেপ ঘটনা ঘটেছে এবং রেপের সাথে নাকি লোকাল মানুষের দাবি দাবা এখানে বিধায়ক পুত্র নাকি জড়িত আছে ওই রেপের ঘটনার আমরা সুস্থ তদন্ত করছি আজকে সকালবেলা আমরা একটা খবর কাগজে পেলাম একটা না অনেকগুলি খবর কাগজে পেলাম কৈলাসহরে একটা নাবালিকা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে খুন সন্ত্রাস তো দৈনন্দিন একটা কার্যকলাপ হয়ে গেছে বিগত দিনের 18 নির্বাচনের পর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে এখন অবধি এখন রেপটাও দেখছি একটা রেগুলার প্র্যাকটিসিংয়ের মতন হয়ে গেছে আমরা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছি পিএসের অধ্যক্ষদের কাছে ম্যাডাম এডিশনাল এসপি ম্যাডাম ছিল এসডিপিও ছিল ওনার কাছে আমরা আবেদন জানলাম দোষীদেরকে অ্যারেস্ট করে ওদেরকে কাঠগড়াতে ভিতরে ঢোকাবার জন্য এবং এই যে পরিস্থিতি চলছে এই পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য
সকল অংশের মানুষকে আমি এগিয়ে আসার আহ্বান করছি আমাদের টিওয়াইএফ এবং টিইউসির পক্ষ থেকে, এই আমার আবেদন। সাইমানো সিনি ত্রিপুরানি বসুক জরাতে কন্ডিশন হামিয়া তাবুক যে ত্রিপুরানি যে হাপাং টংমানি বরক সাক সাকনো বেলাইখেন হিন্দু ধর্মনি পূজারি হিনি খাখলাयो ফিয়াকবা yes ধর্মনো जों जतनो रेसपेक्ट खालायो फियाकबा नरक नुखाना हाती बारसा सिगां बिनि मन्त्रिनि मुं तामो भगवाननि सामुं किन्तु समाजनो रक्षा खालायनायनि आशीर्बाद खालायनायनि फियाकबा भगवाननि बोस्ला जेभाबे असुर हायके सामुं तांखा आबो सिनि ত্রিপুরাनि बागै बेलायनो लासि माने कक भगवाननि बोस्ला असुर हायके सामुं तांमाने यागलो তিনি সালनै সালथामनि परेनो ও খোয়াই সাব ডিভিশনनि बिसिङाव बा खवाई डिस्ट्रिक्टनि बिसिङाव कल्याणपुराव खरकसा चिनि तिप्राजुक रमफ्रेकजाखा अब बेलायनो लासिमा सिंसा कक जे साल बुरुम बुरुमनो सिनि त्रिपुरा ताबो आबाहायके रेप हमै दङ आबाहाय बेलायनो सेलांमाने कक सिनि टिएसइउ सेन्ट्रेल कमिटिनि सिमि तै टिवाइएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि सिमि जों सारा राज्योआव जेबाबे आन्दोलन खालायगा एसएफआई टिएसइउ जों थांनाय सालाव पुलिस हेडक्वार्टाराव जों प्रटेस्ट खालायगा जाते जे विक्टिम जाते मूल जे अभियुक्त बो जाते रमजानाय अंथ जों ओ जागा फाइ ताम हनै खानाखा ओ जागा जों फाइ खानाखा जे मेन विक्टिम बा रमजानाय आबंखा बिजेपिनि नो खरकसा मण्डलनि आदं ताइ खरकसा अंखा उपप्रधान इनके बरकनो तामुनि बागै ताबुकसा जराति रमजाक यख खरकनि रमजाखा हनै जों खानाखा इनके बरकि शासक गोष्ठीनि अंगमानि बागै जे बरक रमजाकिया अंखा आमनि बागै बरकनो रमजाकिया अंगमानि खालायखा जों টিএসইউ তা টিওয়াইএফ जों जोरदार दाबि खालायनाय आबनो जाते रमना अंथ कारण जे ताबुंनि जे सुशासननि मुंगै जेभाबे गरगर सुशासननि मुंगै जेभाबे गरगर ताबुक दुःशासननि जे सरकार चलित दङ त्रिपुरा हास्तेग जे हिन्दू देव देवीनो बरक मानियो फियाकबा दुर्गा पूजा लायखा काली पूजा दुर्गा पूजा अंखा खरकसा बुरै यानी देवीनो पूजा खालायो फियाकबा बरक बुसुक जराति बुरिनो रेसपेक्ट खालाय खरकसा 13 वर्ष 14 वर्षनि खरकसा बुरै सिख्लानो आबाहायके असुर हायके बरक आबो अत्याचार खालायगा जों ओ जागाव जात धर्म बर्ण निर्बिशेषे आबाहाय रेपिस इज रेपिसनि कोनो धर्म करे रेपिसनि कोनो जात करे रेपिस इज रेपिस जों आबनि सुष्ट तदন্ত अंथ ओ जागा जाते कोनो पलिटिक्स जाते ता अंथ आबनो सिनि टिवाइएफ टिएसइनि सिनि जोरदार दाबि तंनाय आताय ओ हास्तेओ जेबाबे खरकसा स्कुल गार्ल जे परि तंनाय स्टुडेंट एबाबे जे रेप अंगमानि একটা সময় दिल्ली गुजरात आबहाय एरियाराव किन्तु बुरिरक सेफ्टी करे बाट स्टिल 2018 नि परे सिनि त्रिपुरावबो किन्तु ताबो बुरिरक साइचुं नखननानै किरि जागो बिकज दिस गभर्नमेंट टोटली माने जे सुशासननि मुङै पुरा जे दुःशासन चलै दं माने आबाय टोटल क्लियर पिक्चर सिनि ओ त्रिपुरा हासा ताबो नुजाय दं सो सिनि आबनो जोरदार दाबि तंनाय दाक्ति दाक्तिनो बरक रमै जोरदार बरकनो जाते शास्ति